आज मेरी बहू तीसरा बच्चा जन्म दे रही थी और मैंने अभी तक अपनी बहू की शक्ल तक ना देखी थी, क्योंकि मेरा बेटा अपनी बीवी को टोपी वाले बुर्खे में बंद रखता और कहता मेरी बीवी बहुत नेक है, वो किसी के भी सामने नहीं आती। मैं हर वक्त यही सोचती कि भला बहू का मुझसे कैसा पर्दा, लेकिन मेरा बेटा इसे मेरे सामने भी बगैर बुर्खे के ना आने देता। यूं आज बहू ने तीसरा बच्चा जना तो मैंने चुपके से नर्स को कुछ पैसे दिए और कहा कि मेरी बहू को बेहोशी का इंजेक्शन लगा दो, मैंने सिर्फ इसका चेहरा देखना है। कुछ देर के बाद नर्स ने मुझे अंदर बुलाया और यूं ही मैंने बहू का नकाब उतारा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वहाँ तो मेरी अजीबोगरीब बहू मेरे सामने चाय का कप रख कर बोली, अम्मी जी, आपको कुछ और तो नहीं चाहिए? मैं आज अपने जज्बात को मज़ीद काबू ना कर पाई थी, इसलिए बोली, हाँ चाहिए। वो रुक गई और बोली, जी कहिए। मैंने कहा कि अपने चेहरे से नकाब पलट दो, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। मेरी बहू की आंखों में खौफ उतर आया था। वो अपना टोपी वाला बुर्का संभालती हुई भागकर अब मेरे कमरे से बाहर निकल गई थी, जबकि मैं अंदर ही अंदर जल कर रह गई थी। न जाने मूसा को इसमें ऐसा क्या नज़र आया था जो बीवी बनाकर घर में ही ले आया। मेरी बहू को ब्याह कर आए 3 साल हो चुके थे, मगर आज तक मैंने इसकी सूरत नहीं देखी थी। खैर, मैंने सर झटक दिया और चाय पीकर आराम करने के लिए लेट गई थी। मूसा काम से लौटा तो अपनी बेटियों के साथ प्यार करने लगा था। अल्लाह ने इसे 2 बार रहमत से नवाजा था। वो दोनों बेटियां हूबहू मूसा पर ही गई थीं। मैं दिल ही दिल में दुआ करती थी कि एक बच्चा तो अपनी माँ पर चला जाए, ताकि कम से कम मुझे इल्म तो हो कि मेरी बहू दिखती कैसी है। मूसा मेरे पास आकर बैठ गया और बोला, अम्मी, आप नगीन से बार बार क्यों फरमाइश करती हैं कि वो आपको अपना चेहरा दिखा दे? मैंने कितनी बार आपसे कहा है कि वो मुकम्मल पर्दा करती है, निहायत परहेजगार और नेक बहू है आपकी। आपने ही तो नेक बहू की फरमाइश की थी, भूल गई हैं क्या? मैं दिल ही दिल में कड़ कर रह गई थी कि तौबा है, आजकल की औरतों से ज़रा ज़रा सी बात शोरों को जाकर बताती हैं। मैं चुप होकर रह गई थी, क्योंकि मैंने ही मूसा से कहा था कि वो जहाँ मर्जी शादी कर ले, जिस लड़की को भी चाहे मेरी बहू बनाकर ले आए, मगर इसमें फ़कत एक हसलत होनी चाहिए कि वो नेक सूरत हो और पर्दे की पाबंद भी हो। मूसा जब नगीन को ब्याह कर लाया तो वो टोपी वाले बुरखे में यहाँ वहाँ घूमती। मुझे इसको देखकर कभी कभार तरस आ जाता तो कभी कभार हंसी भी आ जाती। मुझे तो ये शक था कि नगीन ये सब मुझे मुतासर करने के लिए करती है, लेकिन अगर ये ढोंग होता तो इन 3 सालों में तो खुल जाता। अब बस बहुत हो गया। मैंने भी सोच लिया था कि कैसे भी करके मैं इसकी शक्ल देख कर ही रहूँगी। इन्हीं दिनों मुझे मूसा ने खुशखबरी सुना दी। वो बोला, अम्मी, नगीन उम्मीद से है, आपने इसका बहुत ख्याल रखना है और दुआ करनी है कि तंदुरुस्त और सही सलामत औलाद हो। मैं मुस्कुराती थी। मैंने दिल से मूसा की औलाद के लिए दुआ की थी। शाम हुई तो मूसा का फ़ोन मुझे आ गया था। वो बोला, अम्मी, आज मैं काम के सिलसिले में दूसरे शहर जा रहा हूँ, अब सुबह ही मुलाकात होगी। आप बस नगीन का ख्याल रखिएगा। मैंने इसे कहा कि तुम बेफिक्र रहो। थोड़ी देर के बाद ही नगीन मेरे पास आ गई और बोली, अम्मी, मूसा तो घर नहीं आएंगे, आप ऐसा करें कि अपनी दवाई खाकर सो जाएं, मैं भी आराम करने लगी हूँ। मैंने सर हिला दिया तो वो भी चली गई थी। मैं शाम में जल्दी सोने की आदी थी, क्योंकि आधी रात उठकर तहज्जुद की नमाज पढ़ा करती थी। हर शब की तरह आज भी नमाज पढ़ने के लिए उठ गई थी। बाहर जाकर वज़ू करने लगी तो मुझे सरगोशियाँ सुनाई देने लगी थीं। मैं बहू के कमरे के पास से गुजरी तो मर्दाना आवाज़ ने मुझे चौंका दिया था। न जाने रात के किस पहर मूसा आया था। मुझे तो नींद में कुछ खबर ही ना हुई थी। मैं अपनी नमाज में मशगूल थी जब मुझे एहसास हुआ कि कोई मेरे पास आकर
बैठ गया है। मुझे लगा मूसा ही होगा। मैंने नमाज ख़त्म की। जब सलाम फेरने लगी तो मैंने देखा कि कोई मेरे पास से उठकर जल्दी से बाहर के दरवाजे की जानब बढ़ गया है। मुझे सिर्फ स्याह टोपी वाला बुरखा ही नज़र आया था। मैं शिश्तर रह गई कि रात के इस पहर मेरी बहू न जाने कहाँ चली गई है। कहीं मूसा और नगीन में कोई झगड़ा तो नहीं हो गया। मैं जल्दी से उठकर नगीन के कमरे की तरफ चल दी, लेकिन नगीन तो वहीं बेड पर सो रही थी। सोते हुए भी इसने अपना चेहरा ढांप रखा था, मगर मूसा का तो कोई नामो निशान तक ना था। एक अजीब से खौफ ने मुझे अपने हिसार में ले लिया था। मैं बाहर आकर अपने तख्त पर बैठ गई थी। मैं आज के वाक़े के मुतल्लक सोच ही रही थी कि न जाने मुझे यूं बैठे हुए कितनी देर गुजर गई थी। फ़िज़ा में फ़जर की अज़ान गूंजने लगी थी। इतनी देर में दरवाज़े पर दस्तक हुई। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने मूसा खड़ा था। इसने सर झुकाकर मुझसे प्यार लिया और मेरे साथ ही आकर बैठ गया था। मैं बोली, मूसा, तुम एक बार आकर फिर कहाँ चले गए थे? वो नाम समझे से बोला, अम्मी, क्या मतलब? मैं तो कल शाम का गया, अभी लौटा हूँ। मैं हंसी और बोली, अपनी बुढ़िया माँ को पागल मत बना। मैं नमाज़ पढ़ने के लिए उठी तो मुझे नगीन और तुम्हारे बोलने की आवाज़ आने लगी थी। फिर तुम उठकर बाहर चले गए, मगर तुमने बुर्का क्यों पहन रखा था? मूसा मेरी बातें सुनकर एकदम ही तैश में आ गया था। वो मेरे पास से उठकर अंदर अपने कमरे में चला गया था। इन दोनों की झगड़े की आवाज़ें आने लगी थी। काफ़ी देर वो यूं ही लड़ते झगड़ते रहे थे, जबकि मैं हैरान थी कि आखिर माजरा क्या है। इस लड़ाई के बाद हमारे घर के हालात बड़े कशीदा हो गए थे। लेकिन काम ख़त्म करके अपने कमरे में घुसी रहती। मूसा सारा सारा दिन काम पर रहता। बस दो नन्ही परियों का ही मुझ बुढ़िया को आसरा रह गया था। वो अपनी शरारतों के साथ मेरा दिल बहलाए हुए थी। एक हफ्ता यूं ही गुजर गया था, लेकिन नगीन और मूसा की अभी तक सुलह नहीं हुई थी। यूं तो दोनों मियाँ बीवी में लड़ाई नहीं होती थी। अगर कभी नाराज़गी हो भी जाती तो भी ये दोनों ज़्यादा दिन एक दूसरे से दूर नहीं रह पाते थे। लेकिन इस बार तो कुछ और ही मामला था। दोपहर हुई तो मैं चाय पीकर आराम करने के लिए लेट गई थी। अभी थोड़ी देर ही गुजरी होगी कि मुझे घर का दरवाज़ा खोलने की आवाज़ सुनाई दी थी। मैं चूक गई, मगर यूं ही सोती बनी रही। एक स्याह बुर्का पोश वजूद मेरी बहू के कमरे में घुस गया था। मैं हैरान रह गई कि अब ये कौन है? कहीं उस रात वाला शख्स तो नहीं? लेकिन फिर मैंने अपने कानों को हाथ लगाकर अल्लाह से माफ़ी मांगी थी। मैं नमाजी परहेज़ी औरत हूँ, यूँ किसी पाक दामन औरत पर शक नहीं कर सकती थी, क्योंकि मेरी बहू तो नहायत शरीफ और पर्देदार थी। मैंने आज तक इसमें कोई बुराई नहीं देखी थी। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ इससे इस बात पर इख्तलाफ था कि वो मुझसे अपना चेहरा क्यों छुपाती है, मगर मैं इस बात को भी इसकी शराफत समझकर चुप कर जाती थी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस सारे मामले का खुद जायज़ा लेकर किसी नतीजे पर पहुंचूंगी। मैं आहिस्ता से उठी और कदम कदम चलती हुई अपनी बहू के कमरे में के पास जाकर खड़ी हो गई थी। कमरे में मेरी बहू की सरगोशियों की आवाज़ें आ रही थीं। वो बड़ी ही देर तक खड़ी रही। तब मुझे मर्दाना आवाज़ में सरगोशी सुनाई देने लगी थी। मैं को दो कदम पीछे हट गई थी। मैं अपने कमरे में आकर रोने लगी कि न जाने मेरी बहू किन रास्तों की मुसाफिर हो गई है। मेरा एक ही तो बेटा था। अब अगर बहू इसके साथ बेवफाई करती तो मैं ये कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। मैंने जल्दी से मूसा को फ़ोन मिलाकर घर बुला लिया था। अभी 10 मिनट भी ना गुजरे होंगे कि मैंने अपनी आंखों से इस नकाब पोश को घर से निकलते हुए देखा था। मैंने अपनी माथा पीट दिया कि सबूत तो हाथ से ही निकल गया। आधे घंटे के बाद जब मेरा बेटा घर आया तो वो बड़ा परेशान सा लग रहा था। सबसे पहले आकर इसने मेरी खैरियत ही मालूम की थी। मैंने बेटे को समझाया कि मैं तो ठीक हूँ, मगर
मुझे बहू ठीक नहीं लग रही। मूसा के माथे पर बल पड़ गए थे। वो गुस्से से बोला, क्यों अम्मी, इसने फिर क्या कर दिया है? मैं डर गई कि कहीं मूसा अपनी बीवी को तलाक ही ना दे दे। इन दोनों की तो अभी तक सुलह भी नहीं हुई थी। खैर, जो कुछ भी था, मैं अपने बेटे से गद्दारी नहीं कर सकती थी। मैंने इसे साफ साफ बता दिया कि यूं तुम्हारी बीवी और पर्देदार बीवी के कमरे से मुझे किसी मर्द की आवाज़ आ रही थी। मूसा का रंग सुर्ख पड़ चुका था। वो चिल्लाने लगा और बोला, नगीन, इधर बाहर आओ। नगीन डरी सहमी हुई सी बाहर आ गई थी। खौफ के मारे इसका रंग सर्द पड़ चुका था। मैंने इसके हाथों में कपकपाहट देखी थी। मूसा गुस्से से बोला, ये अम्मी क्या कह रही हैं? तुम्हारी कमरे में आज कोई आया था? नगीन रोने लगी और रोते हुए बोली, अम्मी, झूठ तो मत बोलें। मेरे कमरे में भला किसने आना था? मेरी तो खुद की तबीयत खराब थी, इसलिए मैं तो आज सोई हुई थी। मूसा ने सवालिया नज़रों से मेरी जानब देखा था। मैं बोली, बहू, सच बता क्यों नहीं देती? तुमसे मिलने कौन आता है? नगीन ने एकदम से कानों को हाथ लगा लिया था। वो बोली, अम्मी, अल्लाह को जान देनी है, मुझ पर इतने बड़े बड़े इल्ज़ाम मत लगाएं। आप तो शुरू दिन से ही मुझे कबूल नहीं कर पाई, इसलिए मेरे खिलाफ साजिशें करती फिरती हैं। मूसा गुस्से से उठा तो मैंने इसका हाथ थाम कर बैठा दिया था। मैं बोली, हाँ, शायद मुझे ही कोई गलत फहमी हो गई होगी, मुझे माफ़ करना। तुम जाओ, जाकर आराम करो। मूसा मुझे देखता ही रह गया। नगीन चली गई तो मैं बोली, मूसा, हम इसको रंगे हाथों पकड़ेंगे। यूं तो इसने हर बार मुकर ही जाना है। मूसा ने कुछ सोचते हुए सर हिला दिया था। बहुत सारा दिन घर के काम करती, बच्चों की देखभाल करती, मेरा ख्याल रखती। हालांकि खुद इसकी तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती थी। मेरा दिल इसके लिए दुखता था। मैं सोचती रहती कि आखिर हकीकत है क्या। यूं ही दिन गुजरते गए और मेरी बहू का पेट बढ़ता गया, लेकिन आज तक मैं इसकी शक्ल सूरत देखने से महरूम थी। एक दिन बड़ी शदीद बरसात हो रही थी। मूसा भी काम वाली जगह पर फंस चुका था। मैं अपने कमरे में बैठी असगार में मसरूफ़ थी जब मैंने किसी को घर में दाखिल होते हुए देखा था। मैं उठकर कमरे की खिड़की में खड़ी हो गई। मैंने देखा कि वही बुर्का पोश मेरी बहू के कमरे में दाखिल हो गया था। मैंने जल्दी से उठकर मूसा को फ़ोन किया। वो बोला, अम्मी, मैं रास्ते में हूँ, बस 5 मिनट में घर पहुँचता हूँ। वो घर आ गया। मैंने इसे बताया कि वो बुर्का पोश अब भी तुम्हारी बीवी के कमरे में ही है। बरसात अब रुक चुकी थी। मूसा अपने कमरे के दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया था। वो बड़ी देर यूं ही खड़ा रहा और आहिस्ता आहिस्ता नीचे बैठता चला गया। वो बैठकर रोने लगा था। मैं हैरत ज़दा सी रह गई थी कि आखिर क्या माजरा है जो मेरा बेटा यूं बिलक बिलक कर रो रहा है। फिर अचानक ही वो उठकर खड़ा हो गया और ख़ुद को दरवाजे की ओवट में छुपा लिया था। वो बुर्का पोश जल्दी से हमारे घर से निकलकर बाहर चला गया था। मेरी बहू ने इधर उधर चल फिर कर इस बात की तस्दीक कर ली थी कि मूसा अभी तक नहीं लौटा था। फिर मूसा मेरे कमरे में आ गया। मैं बोली, मूसा, तुमने इसको पकड़ क्यों नहीं लिया? आज तो तुम्हारे पास मौका भी था और तुम मौका पर पहुंच भी गए थे ना। वो बोला, अम्मी, कुछ ही दिनों तक नगीन बच्चा जन्म देगी। मैं गुस्से में कोई गलत कदम उठाना नहीं चाहता था। मैं कुछ दिन इंतज़ार करना चाहता हूँ। मैं चुप होकर रह गई थी। इस वाक़े को अभी 3 दिन ही गुजरे होंगे कि मेरी बहू दर्द से तड़पने लगी थी। वो रोते हुए बोली, अम्मी, मुझे अस्पताल ले जाएं, वक़्त आ गया है। मैंने जल्दी से मूसा को फ़ोन करके बुला लिया था। हम बहू को लेकर अस्पताल पहुँच चुके थे। आज मेरे पास मौका ही मौका था। मेरे दिमाग ने भी काम करना शुरू कर दिया था। मैं जल्दी से नर्स के पास गई और इसके हाथ पर नोट रख कर कहा कि मेरी बहू को बेहोशी का इंजेक्शन लगा दो। मैं इसकी शक्ल देखना चाहती हूँ। इस नर्स ने बड़ी हैरत से मेरी तरफ देखा था, फिर पैसों को देकर मान गई थी
اس نے کہا کہ ایک بار آپ کی بہو بچہ جن لے پھر میں آپ کو کا کام کر دوں گی۔ 3 گھنٹے کے بعد نرس باہر آئی اور بولی، مبارک ہو، آپ کے گھر پوتا ہوا ہے۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی تھی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اس نرس نے مجھے اشارہ کر کے کمرے میں آنے کو کہا۔ میں تبھی قدم اٹھا کر بہو کے کمرے میں گئی تو سامنے والا منظر دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی تھی، کیونکہ وہاں تو میری بہو نہیں بلکہ بیڈ پر بڑی شخصیت مجھے 26 سال پیچھے لے گئی تھی۔ میرا نام عشرت ہے۔ ہم 7 بہن بھائی تھے۔ مجھ سے بڑے 5 بھائی تھے اور پھر میں اور پھر میری چھوٹی بہن تھی۔ ہم دونوں بہنیں بڑی لاڈلی تھیں۔ گھر بھر میں اگر ہر کوئی ہم سے بڑی محبت کرتا تھا۔ چونکہ میں بڑی تھی اور گھر کی پہلی لڑکی تھی، اس لیے میری ہر جائز ناجائز خواہش پوری کی جاتی تھی۔ میرا بچپن میں ہی نکاح کر دیا گیا تھا۔ میری پھپھو کا بیٹا اور میں ایک دوسرے سے بڑی محبت کرتے تھے۔ 2 سال کے بعد ہماری شادی ہونا تھی، مگر جب وقت آیا تو پھپھو کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کڑے وقت میں تو شرم و حیا کی وجہ سے اکبر کا ساتھ نہ دے پائی، مگر میں نے یہ ڈیوٹی اپنی چھوٹی بہن نہید کی لگا دی تھی۔ وہی اکبر کا خیال رکھتی تھی۔ جس دن پھپھو کا 40واں تھا، میں نے ہی پورے گھر کے انتظامات سنبھال رکھے تھے۔ اس شام جب میں تھک ہار کر چھت پر تھوڑا آرام کرنے گئی تو اکبر بھی وہیں آ گئے تھے۔ وہ بولے، میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ میں بڑی حیران تھی کہ آخر کس بات کی معافی۔ پھر وہ رونے لگا، میں بھی رونے لگی تھی۔ میں بولی، اکبر، رونے سے پھپھو کی روح کو مزید تکلیف ہوگی۔ اکبر بولا، اب جو میں کرنے والا ہوں اس سے تو امی کی روح تڑپ جائے گی۔ اور پھر اکبر میرے منہ پر مجھے 3 بار طلاقیں دے کر چلا گیا تھا، جبکہ میں حیران و ششدر سی رہ گئی کہ آخر میرے ساتھ ہو گیا کیا ہے۔ میں وہیں بیٹھ کر رونے لگی تھی، تب نیچے سے شور آنے لگا۔ میں بھاگ کر نیچے گئی تو پتہ چلا کہ نہید لاپتہ ہو گئی ہے۔ میں بھاگ کر نہید کے کمرے میں گئی تو وہاں ایک خط پڑا تھا۔ میری نظر اس خط پر پڑی تھی۔ جب میں نے وہ خط اٹھا کر پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ میں اور اکبر ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے ہیں۔ میں یہ جانتی ہوں کہ اگر ہم نے گھر میں شادی کی بات کی تو بہت بڑا فساد کھڑا ہو جائے گا اور جدائی ہمارا مقدر ٹھہرے گی۔ اسلام میں 2 بہنیں ایک مرد کے نکاح میں نہیں رہ سکتیں، اس لیے اکبر نے عشرت باجی کو طلاق دے دی ہے۔ میں خط پڑھ کر وہیں جام سی ہو گئی تھی۔ امی نے مجھ سے آ کر وہ خط چھین لیا تھا۔ پھر نہ جانے کیا ہوا اور کیا نہیں، کیونکہ میں تو بے ہوش ہو چکی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے اپنے 5 بھائیوں کو اپنے پاس کھڑے ہوئے پایا تھا۔ وہ مجھ سے عہد کرنے آئے تھے کہ وہ اکبر اور نہید کو پتال سے بھی نکال لائیں گے اور انہیں کڑی سزا دیں گے، مگر میں نے اپنے بھائیوں کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ میں بولی، کیا مجھ پر یہ ستم ہرگز مت کیجیے گا۔ میں زندگی میں دوبارہ ان دونوں کا کبھی سامنا نہیں کرنا چاہتی۔ پھر اس دن کے بعد ہی اکبر کا قصہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا تھا اور میری زندگی کا امتحان شروع ہو گیا تھا۔ میرے والدین میرا رشتہ ڈھونڈتے تو لوگ کہتے کہ اگر آپ کی بچی میں اتنے ہی گن ہوتے تو اس کی طلاق ہی کیوں ہوتی ہے۔ مجھے بہت بار دھتکارا سننا پڑی تھی۔ میں دن بھر سب سے چھپی رہتی تھی، مگر جو ہی رات ہوتی تو میں اپنے دل کے ارمان لیے بیٹھ جاتی تھی۔ ساری ساری رات روتی رہتی تھی۔ پھر میرا امتحان ختم کر دیا گیا۔ میرے لیے شفیق کا رشتہ آ گیا اور میں شادی کر کے اس کے گھر آ گئی۔ انہوں نے مجھے دنیا بھر کا پیار دیا، مجھے مان دیا، سب کچھ دیا، لیکن میں اپنے اندر سے وہ اذیت نہ نکال سکی تھی جو مجھے میری بہن نے دی تھی۔ میں اپنے شوہر کو ہر لڑکی سے بچا بچا کر رکھ رہی تھی۔ مجھے ہر عورت پر شک ہوتا تھا، اس لیے میں نے موسیٰ کے لیے خود سے کوئی رشتہ نہیں ڈھونڈا تھا۔ میں نے شادی کا اختیار اس کے ہاتھ میں ہی دے دیا تھا اور میں نے کہا کہ تم ہی لڑکی کو دیکھ کر شادی کر لو، بہو کو گھر لے آؤ، مگر
میری بس ایک ہی شرط ہے کہ لڑکی شریف ہو اور پردے دار ہو۔ موسیٰ نے میری بات کو پلو سے باندھ دیا تھا اور ایک بہت ہی زیادہ پردے دار لڑکی کو بیاہ لایا تھا، مگر آج اس لڑکی کے پردے کا بھی بانڈا پھوٹ گیا تھا۔ میں خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ میں نے پوتے کو ہاتھوں میں لیا اور پیار کیا۔ موسیٰ بھی بہت خوش لگتا تھا۔ 3 دن کے بعد بہو گھر آئی تھی۔ اب وہ بہتر لگتی تھی۔ میں اس کے پاس ہی بیٹھی اپنے پوتے سے پیار کر رہی تھی جب میں بولی کہ نہید کیسی ہے؟ میری بہو کی صرف آنکھیں ہی مجھے نظر آ رہی تھیں، ان میں بڑی بے چینی سی تھی، لیکن وہ خاموش ہی رہی تھی۔ میں نے کہا کہ سچ بتا کیوں نہیں دیتی؟ وہ روتے ہوئے بولی، امی تو 10 برس پہلے ہی کینسر کے مرض میں مبتلا ہو کر اپنی جان ہار بیٹھی تھی۔ مردے دم تک ان کے لبوں پر صرف آپ ہی کا نام تھا۔ امی کہتی تھی کہ مجھے عشرت کی ہائے کھا گئی ہے، اس محبت سے مجھے کچھ بھی نہیں ملا۔ اپنے رشتے گنوائے اکبر کو پانے کے لیے، مگر اکبر بھی میرا نہ بنا۔ نگین نہید اور اکبر کی بیٹی تھی۔ میں نے جب نرس سے کہہ کر اسے بے ہوشی کا انجیکشن لگوایا تھا تو میں بستر پر اپنی بہن نہید کی جوانی دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ وہ خوب بہو اپنی ماں کی کاپی تھی۔ نگین کی بات سن کر میں حیران ہو گئی تھی۔ میں نے کہا، کیا مطلب؟ نگین روتے ہوئے داستان سنانے لگی تھی۔ اس نے کہا کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے ہر وقت اپنے والدین کو لڑتے جھگڑتے ہی پایا تھا۔ اب وہ امی سے بیزار رہتے تھے۔ وہ اکثر کہتے تھے کہ میں نے تم جیسے کوئلے کی خاطر عشرت جیسا ہیرا گنوا دیا ہے۔ ابو آپ کو بھول نہیں پائے تھے، آپ کے رکھ رکھاؤ کے گرویدہ تھے۔ امی اسی غم کو دل سے لگا کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ پھر میری اور موسیٰ کی شادی بھی بڑی اچانک ہو گئی تھی۔ جب میں رخصت ہو کر آئی اور آپ پر نظر پڑی تو میری پوری کائنات ہی ہل کر رہ گئی تھی، کیونکہ آپ کی بہت سی تصاویر ہمارے گھر میں بھی موجود تھیں۔ میں نے موسیٰ کو ساری داستان سنائی تو ہم اس فیصلے پر پہنچے کہ میں ہر وقت پردہ پہن کر رکھوں گی، ورنہ بلا وجہ آپ کو اذیت ہوتی اور آپ مجھے طلاق دلوا دیتی۔ موسیٰ مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں اپنے والد سے کوئی رابطہ نہیں رکھوں گی۔ میں نے یہ وعدہ نبھایا بھی تھا، مگر پھر ابو ضد کرنے لگے کہ آپ کی ایک جھلک دیکھنا چاہتے ہیں، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، اس لیے اب وہ چھپ کر برقع پہن کر گھر آتے تھے۔ میں نے یہ بات موسیٰ سے اس لیے چھپائی تھی کیونکہ موسیٰ مجھے میرے گھر والوں سے ملنے سے روکتے تھے۔ تلخ ماضی میری نظروں کے سامنے گم سا گیا تھا۔ میں نگین سے بولی، نگین، میں نے اپنے پوتے کی خوشی میں اکبر اور نہید کو معاف کیا۔ تم 100 بار جا کر اپنے باپ سے ملو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر میرے مرنے سے پہلے کبھی اپنے باپ کو اس گھر میں نہ آنے دینا، میں اس کا سامنا نہیں کر پاؤں گی۔ نگین نے اٹھ کر مجھے گلے سے لگا لیا تھا۔ موسیٰ نے بھی مجھ سے معافی مانگ لی تھی۔ میں نے دل بڑا کر لیا تھا۔ میں ماضی کے ایک برے واقعے کو دوبارہ اپنی زندگی اجاڑنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ میرا بیٹا اور پوتیاں پوتے ہی تو میری اصل زندگی ہیں۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔